जय जगन्नाथ प्रभु। समस्त ओटीईटी 2024 पेपर 1 एवं पेपर 2 एस्पिरेंट को ओडिशा टेट क्रैकर ओईटी प्लेटफॉर्म रे मु स्वागत जणाउछि। प्रीवियस क्लास गुडी करे आमे ओटीईटी पेपर 1 रो 2013 एवं 14 रो ओडिया क्वेश्चन डिस्कस कर सारथिले। जदि आपण से क्लास गुडी को देखि नाहंती तेबे डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे लिंक अछि जाय कि आपण देखि परिबे। ता सहित समस्त क्लास कांसेप्ट विथ एमसीक्यू क्लास अकॉर्डिंग टू सिलेबस चैप्टर वाइज आमे सब किछि अवेलेबल अछि आपनकर प्लेलिस्ट रे। तो प्लेलिस्ट रे जाय कि आपण चेक करिक सब किछि देखि परिबे। तेबे टाइम वेस्ट न करी चलंतु क्लास को स्टार्ट करिवा कारण समय समस्तंकर मूल्यवान। एवं जदि देखिबा 2015 नो ओडिया क्वेश्चन कोन कोन थिला ना आविधानिक नियम रे सजाइले केउ शब्दटी प्रथमे रहइबो। क्वेश्चन नंबर 31 तेबे प्रगाढ़ पांडित्य पाहुंड प्राचीन। तो प्राचीन एवं रहिला आपनकर प्रगाढ़ ये तो बिल्कुल आपनकर आसीबो नै। एवं स्वर वर्ण एवं व्यंजन वर्ण को नहीं जदि आमे ता सीक्वेंस वाइज देखिबा ताहले आपनकर राइट आंसर हो ऑप्शन बी पांडित्य। देन देखिबा क्वेश्चन नंबर 32 केउंटी सरल वाक्य। सरल वाक्य का कहवा जाय ना जेउ वाक्य रे गोटे मात्र समापिका क्रिया थाए ताको आमे सरल वाक्य कहि थांती। एवं जदि देखिबा यौगिक वाक्य कोन यौगिक वाक्य कि जेउ वाक्य गुडी करे अव्यय पद जोग होइताए अव्यय जोग रे यौगिक वाक्य गठित होइताए। जेमिति आपनकर संयोजक अव्यय हला ओ एवं एसु लागि थाए। एवं आ रहला आपनकर कोन ना जटिल वाक्य परस्पर सापेक्ष दुई बा ततोधिक वाक्य को जो नै कि गठित होइताए ताको आमे कोन कहिथांते ना जटिल वाक्य कहिथांते। तेबे केउंटी सरल वाक्य मु कहबी कि ओडिया रे आपण 30 रु 30 रो आंसर देकी आसीबे जदि आपण प्रॉपर स्ट्रेटजी मेंटेन करिवे। तेबे केउंटी सरल वाक्य जो देखिबा ताले भारतर राष्ट्रपति गत साधारणतंत्र दिवस रे विभिन्न वर्गर पिलांकु साहसिकता निमंते नुआ दिल्ली रे सम्मानित करथिले। एटा अछि आपनकर ऑप्शन ए रे। देन ऑप्शन बी रे अछि कोन ना गणसाधारणतंत्र दिवस रे गत साधारणतंत्र दिवस रे अमेरिकार राष्ट्रपति भारत आस्थिले ओ से विभिन्न कार्यक्रम रे जोग देइथिले। तो एठी देखंतु कोन अछि ना आसीथिले ओ गुटे संयोजक हेबो लागिछि एवं जोग देइथिले। दुईटी समापिका क्रिया अछि एवं एठी आपनकर कोन अछि ना गुटे संयोजक अव्यय अछि। तेणु ये बिल्कुल हबो नाही सरल वाक्य। देन देखिया ऑप्शन 3 जेउ माने पुरस्कार पाइ नथिले से माने बहु मन दुख रे थिले। ऑप्शन सी रे अछि। तो जेउ माने से माने तो एठी आपनकर ये हे परिबोनी पाइ नथिले एमिति रे भी देखिबा एठी भी आपनकर थिले। तो दुईटी समापिका क्रिया अछि तेणु ऑप्शन सी मध्य होई परिबो नाही। तापरे रहिला ऑप्शन डी साहसिकता निमंते भारत सरकारक तरफरु पुरस्कार दिया जाए और साहसी माने देशर गर्व ही अटंती। तो पुरस्कार दिया जाए एठी ओल अछि आपनकर गुटे संयोजक अव्यय एवं अटंती। तेणु एठी बिल्कुल आपनकर सरल वाक्य होबनी। जदि देखिबा या राइट आंसर हो कोन ना क्वेश्चन नंबर 32 रो राइट आंसर हो ऑप्शन ए हेबो। भारतर राष्ट्रपति गत साधारणतंत्र दिवस रे विभिन्न वर्गर पिलांकु साहसिकता निमंते नुआ दिल्ली रे सम्मानित करिथिले। तो एठी गुटिया मात्र समापिका क्रिया अछि तेणु आमे कहि परिबा कि ये होछि गुटे सरल वाक्य। तो एमिति भाबियानी कि ओडिया क्वेश्चन तो मु जाई कि शीघ्र ताकू क्लियर करिक आसीबी ना सेमति नुआ कारण प्रत्येक मार्क आपनक पई इंपोर्टेंट। आ समस्त जानती कि 2 वर्ष पर ही ओटीईटी रो नोटिफिकेशन आछि। देन देखिया क्वेश्चन नंबर 33 प्राथमिक स्तर रे शिक्षादान निमंते केउ पद्धतिटी उपयोगी नुहे। मु बारंबार कहे जे एमठी आपनकर नुहे देइ थाए तो सेठी आपण निश्चित रही कि तार आंसर क्लिक करिक आसीबे। ए रे देली कि देछि शिक्षण कार्य पद्धति क्रिया प्रतिक्रिया पद्धति क्रीडा पद्धति समव्यापक मूल्यांकन पद्धति। एवं आमे यार ए मेथड क्लास मध्य सीक्वेंस वाइज जाकि चैप्टर को नै कि आमे अवेलेबल रहिबा आपनकर प्लेलिस्ट रे ताको मध्य आमे विदिन 30 डेज रे सिलेबस को संपूर्ण रूपे कवर करिवा। तो यार राइट आंसर कोन हला ना समव्यापक मूल्यांकन पद्धति। कारण प्राथमिक स्तर रे शिक्षादान निमंते शिक्षण कार्य पद्धति क्रिया प्रतिक्रिया पद्धति क्रीडा पद्धति ए सब थाए किंतु समव्यापक मूल्यांकन पद्धति न थाए। तेणु राइट आंसर आपनकर ऑप्शन डी हबो। मूव करिया क्वेश्चन नंबर 34 प्राक लेखन निमंते निम्नोक्त केउटी यथार्थ पंथा नुहे। बारंबार आपनकर पर्टिकुलर मु कहबी कि जेतेबेले आमे मेथड क्लास तार पढिबा आपनकर पीसीएन बुक रो तो जानि परिबे आपण केउ गुडी को पर्टिकुलर ही क्वेश्चन आसिला भले लागो एवं 100% आसीबार संभावना भी अछि। से गुडी को मध्ये हमें कांसेप्ट क्लास रे डिस्कस करिबा। तो क्वेश्चन नंबर 34 जो देखिबा शिशु को फूल खड़ी धराई तीनोटी ठ मडाइबा
ବିନ୍ଦୁ ଯୋଡ଼ି ଚିତ୍ର ଆଙ୍କିବା, ଗାର ଟାଣି ଚିତ୍ରରେ ରଙ୍ଗ ଦେବା, କଲମ ଧରାଇ ଅକ୍ଷର ଲେଖିବାକୁ କହିବା। ତ ପଚାରିଛି ପ୍ରାକ୍ ଲିଖନ, ଯଦି ପ୍ରାକ୍ ଲିଖନ ନିମ୍ନତମ କେଉଁଟି ଯଥାର୍ଥ ପନ୍ଥା ନୁହେଁ ପୁଣି ପଚାରିଛି। ତ ଯଦି ଦେଖିବା 34 ର ଆମେ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କ'ଣ ହବ ନା ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ଡି ହବ। କାରଣ ଗୋଟେ ପ୍ରାକ୍ ଲିଖନ ପାଇଁ ଆମେ କଲମ ଧରାଇ ଅକ୍ଷର ଲେଖିବାକୁ କେବେ ବି କହିବା ନାହିଁ, କାରଣ ପ୍ରାକ୍ ଲିଖନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଏସବୁ ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କର ବୁକ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଶିଶୁକୁ ଫୁଲ ଖଡ଼ି ଧରାଇ 3ଟି ଠ ମଡ଼ାଇବା, ଦେନ୍ ବିନ୍ଦୁ ଯୋଡ଼ି ଚିତ୍ର ଆଙ୍କିବା, ଗାର ଟାଣି ଚିତ୍ରରେ ରଙ୍ଗ ଦେବା, ଏଇସବୁ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ନା ପ୍ରାକ୍ ଲିଖନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅଛି। ମୁଭ୍ କରିବା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 35, କେଉଁଟି ସୃଜନାତ୍ମକ ଲିଖନରେ ସହାୟକ ହୋଇନଥାଏ? ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ବୁକ୍ରେ ମଧ୍ୟ ସୃଜନାତ୍ମକ ଲିଖନରେ ସହାୟକ ହୋଇନଥାଏ କେଉଁଗୁଡ଼ିକ, କେବଳ ତାର ପଏଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ ମନେ ରଖିବେ। ଏମିତି ନୁହଁ କି ଆପଣ ଡିଟେଲ ପୁରା ବହିକୁ ରିଡ୍ କରିବେ, ତାକୁ ବୁଝିବେ, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ପାଖରେ ଆଉ ସମୟ ବି ନାହିଁ। ତେଣୁ ପଏଣ୍ଟ ଟୁ ପଏଣ୍ଟ ଆମେ ଡିସ୍କସ୍ କରିବା। ତ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 35 ର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କ'ଣ ହବ? ଚିତ୍ର ଦେଖି ଗଳ୍ପ ଲେଖିବା, ଅନୁଚ୍ଛେଦର ଅବିକଳ ନକଲ କରିବା, ଗୋଟିଏ ନାମକରଣକୁ ନେଇ ଗଳ୍ପ ଲେଖିବା, କେତୋଟି ଶବ୍ଦକୁ ନେଇ ଅନୁଚ୍ଛେଦ ଲେଖିବା। ତ ଇଏ ଥିଲା କ'ଣ ନା ଆପଣଙ୍କର 2015 ର। ତ ପାଟର୍ନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବଦଳି ଯାଇଛି, ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଲେଭେଲ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ବଦଳାନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆପଣ ମୁଁ କହିବି କି 100% ସିଓର କ୍ୱାଲିଫାଇ କରିବେ। ତ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 35 ଯଦି ଦେଖିବା ତାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କ'ଣ ହବ ନା ଅନୁଚ୍ଛେଦର ଅବିକଳ ନକଲ କରିବା। ଅପସନ୍ ବି ହେଉଛି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। କାରଣ ଅବିକଳ ଯଦି ନକଲ କରିବା ଏ କ'ଣ ସୃଜନାତ୍ମକ ଲିଖନରେ ଯିବ କି? ତେଣୁ ଇଏ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଅପସନ୍ ବି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ମୁଁ କରିବା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 36, ଏକକ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଶେଷରେ ପରୀକ୍ଷଣ କରାଯାଇଥାଏ। ଏ ଆପଣଙ୍କର ଇଭାଲୁଏସନ୍ ରୁ ଆସିଛି PC1 ବୁକ୍ ର। ଏହା ମୁଖ୍ୟତଃ କେଉଁ ପ୍ରକାର ମୂଲ୍ୟାୟନ? ସାମଗ୍ରିକ, ଗଠନାତ୍ମକ, ବ୍ୟବସ୍ଥାନ, ନିଦାନାତ୍ମକ। ତ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 36, ଏକକ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଶେଷରେ ପରୀକ୍ଷଣ କରାଯାଇଥାଏ। ତ ଗଠନାତ୍ମକ ହବ, ବ୍ୟବସ୍ଥାନ, ନିଦାନାତ୍ମକ। ଦେଖନ୍ତୁ ନିଦାନାତ୍ମକ ବିଲକୁଲ ହବ ନାହିଁ, ଡାୟଗ୍ନୋସିସ୍ ଯାହାକି ଆମେ ଜାଣିଥିଲେ ଇଭାଲୁଏସନ୍। ବ୍ୟବସ୍ଥାନ ପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ, ନୂଆକିରି ଜଣେ ନାମ ଲେଖେଇବ, ତ ବ୍ୟବସ୍ଥାନ ମୂଲ୍ୟାୟନ। ଏବଂ ଗଠନାତ୍ମକ କିଛି ଭୁଲକୁ ଯଦି ଆମେ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଇ କରିବା, ଗଠନାତ୍ମକ ବା ଗୋଟିଏ ଏକକ ବା ଗୋଟିଏ ପିରିୟଡ଼ ପରେ ଯେଉଁ ମୂଲ୍ୟାୟନ କରାଯାଇଥାଏ ତାକୁ ଆମେ ଗଠନାତ୍ମକ ମୂଲ୍ୟାୟନ କହିଥାନ୍ତି। ସାମଗ୍ରିକ ମୂଲ୍ୟାୟନ କହିଲେ କ'ଣ ନା ଆପଣଙ୍କର ବୌଦ୍ଧିକ ଓ ଅଣବୌଦ୍ଧିକ ପରିମାପନକୁ ଆମେ ସାମଗ୍ରିକ ମୂଲ୍ୟାୟନ କହିଥାନ୍ତି। ତେବେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 36 ଦେଖିବା, ଯଦି ଏହା ମୁଖ୍ୟତଃ କେଉଁ ପ୍ରକାର ମୂଲ୍ୟାୟନ? ଏକକ ଶିକ୍ଷାଦାନ, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ଆନ୍ସର କି ଥିଲା ଗଠନାତ୍ମକ ଏବଂ ସାମଗ୍ରିକ ମଧ୍ୟ ଥିଲା ଯେତେବେଳେ ଆସିଥିଲା ଆନ୍ସର କିରେ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ କହିବି କି ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଏକକ ଶିକ୍ଷାଦାନ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ହୋଇଥାଏ କ'ଣ ନା ଗଠନାତ୍ମକ ମୂଲ୍ୟାୟନ। କାରଣ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି କି ବୋର୍ଡ ଅଫ୍ ସେକେଣ୍ଡାରୀ ଏଜୁକେସନର ଆନ୍ସର କିରେ ବହୁତ କିଛି ଆପଣଙ୍କର ଡିଫରେନ୍ସ ଗୋଟେ ଆସିଥାଏ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର। ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବା କି ପ୍ରି ଆନ୍ସର କି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଫାଇନାଲ ଆନ୍ସର କିରେ ଗୋଟେ ଡିଫରେନ୍ସ ଥାଏ। ତ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 37 ଦେଖିବା, ଦେଖି ନାହିଁ କେତେ ଦିନ ଖଣ୍ଡଗିରି କବିତାଟି ଶ୍ରେଣୀ ଗୃହରେ ପଢ଼ାଇବା ହେଲେ କେଉଁ ବିଶେଷ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଟି ସାଧିତ ହବ? କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 37, ପିଲାମାନେ ଅତୀତ ଇତିହାସ ଜାଣିବେ, ପିଲାମାନେ ଖଣ୍ଡଗିରି ଦେଖିବାକୁ ମନ ବଳାଇବେ, ପିଲାମାନେ ଖଣ୍ଡଗିରି ତଥା ତାର ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳ ବିଷୟରେ ଜାଣିବେ, ପିଲାମାନେ ଅତୀତ ଗୌରବରେ ଉଦ୍ବୁଦ୍ଧ ହେବେ। ତ ଦେଖି ନାହିଁ କେତେ ଦିନ ଖଣ୍ଡଗିରି କବିତାଟି ଯଦି ଆମେ ଶ୍ରେଣୀ ଗୃହରେ ପଢ଼ା ହୁଏ ତାହେଲେ କେଉଁ ବିଶେଷ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଟି ସାଧିତ ହବ? କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 37 यार जदि देखिए राइट आंसर हम आपनकर ऑप्शन डी हबो, पिलामाने अतीत गौरवरे उद्बुद्ध हेबे, ना कि पिलामाने अतीत इतिहास जानिबे, पिलामाने खंडगिरी देखिबाकू मन बळाइबे, पिलामाने खंडगिरी तथा तार आखपाख अंचल विषय जानिबे। तेणु समस्ते याकू क्लिक करके आसिबे कि पिलामाने अतीत गौरवरे उद्बुद्ध हेबे। क्वेश्चन नंबर 38, मातृभाषा शिक्षादान प्राथमिक शिक्षादान प्राथमिक स्तर में केउ दुईटी कौशल को गुरुत्व देवा उचित? प्राथमिक स्तर में पचारि तेणु राइट आंसर कौन हम? जो दक्षता गुड़िक अच्छी जदि आम देखा ओडिया मेथड में आपंकर 9टी दक्षता अच्छी एवं जदि आम देखा प्राथमिक दक्षता आपंकर अच्छी श्रवण कथन पठन लिखन LSR तेबे क्वेश्चन नंबर 38 राइट आंसर कौन हम? प्राथमिक दक्षता भाव आम श्रवण एवं कथन को नहीं पारिबा, कारण गोटे मुद्रार एमाने दुईटी पार्श्व कॉन्सेप्ट क्लास में डिटेल बुझीबा ताको। क्वेश्चन नंबर 38 रो राइट आंसर ऑप्शन बी हबो। क्वेश्चन नंबर 39, विद्यालय को आसिया पूर्व शिशु केउं भाषा रे दक्षता अर्जन करिथाय?
ए क्वेश्चन आपनकर बारंबार रिपीटेड आछे जदि आपण प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस करथिबे या पूर्वरु तबे निश्चित जानिथिबे कि विद्यालय को आसिया पूर्व शिशु केउं भाषा दक्षता अर्जन करिथाय मानक भाषा कथित भाषा लिखित भाषा ऑप्शन डी रे अछि आपनकर बौद्धिक भाषा तेबे क्वेश्चन नंबर 39 जो देखिबा राइट आंसर कोन हबो ना कथित भाषा कारण जने शिशु जतेबेले विद्यालय को आस्ताय ता पूर्व से निश्चित भाबे कथित भाषा उपसरे तार किछि दक्षता अर्जन करिथाय क्वेश्चन नंबर 39 देन देखिबा क्वेश्चन नंबर 40 केउटी मातृभाषा शिक्षादान रे मूल्यांकन विधिर उद्देश्य संपर्कित नुहे तो एठी नुहे पचारिछि बेसी नंबर रखुଥିବା ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ପୁରସ୍କୃତ କରିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ଦୁର୍ବଳତା ଚିହ୍ନଟ କରି ତାହା ନିରାକରଣ କରିବା ପଢ଼ାଶୁଣାରେ ଅଧିକ ମନୋନିବେଶ କରିବା ପାଇଁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଠଦାନକୁ ବ୍ୟକ୍ତିକେନ୍ଦ୍ରିକ ସହଜ ଓ ସରଳ କରିବା ତେବେ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେବ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 40 क्वेश्चन नंबर 40 ଯଦି ଦେଖିବା ତାହେଲେ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କ'ଣ ନୁହେଁ ପଚାରିଛି ତେଣୁ ସବୁ ଗୁଡ଼ାକ ପଜିଟିଭ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ଅଛି ନା ଅପସନ୍ ଏ ନେଗେଟିଭ ଅଛି ତ ଯଦି ଦେଖିବା ବେଶୀ ନମ୍ବର ରଖୁଥିବା ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେବ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନମ୍ବର 40 ର ଅପସନ୍ ଏ ହେବ ଦେନ୍ ଦେଖିବା କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନମ୍ବର 41 ବନ୍ୟା ସୁଧି ନିରାକରଣ ପାଇଁ କେଉଁଟି ଅଧିକ ଉପଯୋଗୀ ବାରମ୍ବାର ଆପଣଙ୍କର ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ହିଁ ରିପିଟେଡ୍ ଆସୁଛି ବନ୍ୟା ସୁଧି ନିରାକରଣ ହେଲା ତ ପ୍ରାୟତଃ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ରିପିଟେଡ୍ ଆସିଥାଏ तो या राइट आंसर कौन हम द्रुत पठन लिखन अभ्यास कथोपकथन विराम चिन्हर व्यवहार बेले बेले कौन हुए ना क्वेश्चन को पिला बुझी पारि न तार रंग आंसर क्लिक करके आसते तेरे बन्या सुधि निराकरण केउटी अधिक उपयोगी पचारि क्वेश्चन नंबर 41 तेरे आम सबुठारु कहिपर सबुठारु अधिक उपयोगी लिखन अभ्यास कारण बन्या सुधि निराकरण जी आप लिखा अभ्यास करेंगे तो से तार संशोधन आसता है देन देखिए क्वेश्चन नंबर 42 वाक्य मध्य घृणा और संदेह प्रकाश पाउथिले केउ विराम चिन्ह दिया जाए तो घृणा और संदेह विराम चिन्ह रु भी मध्य आछि प्रायतः क्वेश्चन नंबर 42 उद्धृत बंधनी पूर्णच्छेद विस्मय सूचक घृणा और संदेह आमे डायरेक्ट आंसर दे परिबा कि विस्मय सूचक चिन्ह आपण दे परिबे देन देखिए क्वेश्चन नंबर 43 केउ वाक्यटी रे अशुद्धि नाही तो प्रथम बाहर करिया केउ गुडी शुद्ध अछि क्वेश्चन नंबर 43 राजांक विरोध रे प्रजा माने युद्ध कले सावधानतार सह उत्तर लेख प्राची गगन रे सूर्य अस्त हेले लेंबु अति चिपुड़िले पिता क्वेश्चन नंबर 43 तेबे राइट आंसर कोन हबो अशुद्धि नाही माने केउटी आपनकर शुद्धि अछि तो जब देखिबा लेंबु अति चिपुड़िले पिता एटा आपनकर हबो राइट आंसर कहीं केउ वाक्य अशुद्धि ना से पचारि तेरे क्वेश्चन नंबर 43 रो राइट आंसर हम ऑप्शन डी हम परिश्रमर फल मधुर अर्थ प्रकाश करुवा लोकवाणी चिन्ह लोकवाणी और रूढ़ी लोकवाणी को निश्चिंत आपंकर मोर हम जेहेतु समस्ते प्रीवियस ईयर आप क्वेश्चन रो आंसर देखिथिबे कि आसुची रूढ़ी और लोकवाणी को लेकिन अन्य एग्जाम गुड़िक जदि आप भी देउथांती ओटोपीएलसी है ओडबलएससी है तेरे निश्चिंत आप जानी रूढ़ी और लोकवाणी गोटे प्रायतः समस्त एग्जाम रे देखा मिलूँ तेरे परिश्रमर फल मधुर राइट आंसर कौन हम पेट बुष ना दोष जत्न कले रत्न मिले बसवा ठार काशिबा भल हाथ अलसे निश बंका तेरे क्वेश्चन नंबर 44 राइट आंसर हम समस्ते कही राइट आंसर यार जत्न कले रत्न मिले ऑप्शन बी हूँ राइट आंसर मूव करिया क्वेश्चन नंबर 45 केउटी कृदंत पद कृदंत एवं तद्धित शब्द सहित प्रत्यय जोग हेले ताकू कहा जाए तद्धित पद एवं धातु सहित प्रत्यय जोग हेले ताकू कहा जाए कृदंत पद तो ये जदि आम देखा सामाजिक जातीय शासक नवीन ताले क्वेश्चन नंबर 45 रो राइट आंसर कौन ना शासक एवं सामाजिक जातीय नवीन ये हूँ गोटे गोटे तद्धित पद मूव करिया क्वेश्चन नंबर 46 केउटी शुद्ध पद अवशोष केउटी तालबेश अच्छी केउटी आपनकर दंतस अच्छी तो राइट आंसर कौन हम क्वेश्चन नंबर 46 रो ऑप्शन सी हम अवशोष आम समस्ते भावी था ऑप्शन ए किंतु ऑप्शन ए न होइकि आपनकर जदि आम देखिबा ताले शुद्ध पद ऑप्शन सी हम क्वेश्चन नंबर 47 ऐहिक शब्दर विपरीत शब्दटी किए विपरीत शब्द है तापर आपनकर प्रतिशब्द है आपनकर जदि आम देखिबा कि ओडिया व्याकरणर बुक आपनकर याकू फॉलो करिवे काहू ना आपनकर
ସାରସ୍ୱତକୁ ଫଲୋ କରିବେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆପଣ ଭଲ ସ୍କୋର କରିକି ଆସିବେ ଓଡ଼ିଆ ଗ୍ରାମାରରେ। ଐହିକ ଶବ୍ଦର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦଟି କିଏ? ପାରତ୍ରିକ, ପ୍ରାରବ୍ଧ, ପ୍ରାମାଣିକ, ପାରମାର୍ଥିକ। ତ ସମସ୍ତେ ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଦେଇଥିବେ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 47 ର ଅପସନ୍ ଏ ଐହିକର ବିପରୀତ ହେଉଛି ପାରତ୍ରିକ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 48 କେଉଁଟି ସମ୍ୟକ୍ ଶବ୍ଦର ସମପର୍ଯ୍ୟାୟବାଚୀ ଶବ୍ଦ ନୁହେଁ? ନୁହେଁ ପଚାରିଛି। ସମ୍ୟକ୍, ସଂକ୍ଷିପ୍ତ, ବିସ୍ତୃତ, ଦେନ୍ ରହିଲା ବିଶଦ, ପ୍ରାଞ୍ଜଳ। ନୁହେଁ ପଚାରିଛି। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 48 ସମ୍ୟକ୍ ନୁହେଁ ପଚାରିଛି, ତେଣୁ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେବ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 48 ର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେବ ଅପସନ୍ ଏ ହେବ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 49 ସନ୍ଥ ବିନୋବାଙ୍କ ଜୀବନୀ ସମସ୍ତେ ପାଠ କରିବା ଉଚିତ। ଏଥିରେ ବିଶେଷଣ ପଦଟି କିଏ? ତ ବିଶେଷଣ, ବିଶେଷ୍ୟର ବିଶେଷଣ, ସର୍ବନାମର ବିଶେଷଣ, ସାର୍ବନାମିକ ବିଶେଷଣ, ବିଧେୟ ବିଶେଷଣ ଏସବୁକୁ ଦେଖିକି ଯିବେ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 49 ଏଥିରେ ବିଶେଷଣ ପଦଟି କିଏ? ଜୀବନୀ, ପାଠ, ସନ୍ଥ, ସମସ୍ତେ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 49 ଯଦି ଦେଖିବେ ଏ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେବ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ନା ଅପସନ୍ ସି ହେବ। ସନ୍ଥ ବିନୋବାଙ୍କୁ ସେ ବିଶେଷିତ କରୁଛି। ସେ ସନ୍ଥ ଶବ୍ଦଟି ବା ସେନ୍ଥ ପଦଟି ବିଶେଷିତ କରୁଥିବାରୁ ତାକୁ ଆମେ କହିପାରିବା ଗୋଟିଏ ବିଶେଷଣ ପଦ। ବିନୋବାଙ୍କୁ ବିଶେଷିତ କରୁଛି। ତେଣୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 49 ର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେବ ସନ୍ଥ। ଦେନ୍ ଦେଖିବା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 50 ପରି ଉପସର୍ଗଟି କେଉଁ ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ? ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଆପଣଙ୍କର ଓ ଡବଲ ସି ହେଲା ଓ ଟ୍ରିପଲ ସି ହେଲା, ପ୍ରାୟତଃ ଏହି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଛି। ତ ପରି ଉପସର୍ଗଟି କେଉଁ ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ? ନିକଟ, ବ୍ୟତିକ୍ରମ, ନିଷିଦ୍ଧ, ବ୍ୟାପ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା 20ଟି ଉପସର୍ଗ ଅଛି, ପ୍ର, ପରା, ଅପସମ୍, ନି, ଅଧି। ତେଣୁ ଏମିତି 20ଟି ଉପସର୍ଗ ଅଛି, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଅବଲୋକ କରିକି ଯିବେ। ଏବଂ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 50 ର ଯଦି ଦେଖିବା ତାହେଲେ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେବ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାପ୍ତି ଅର୍ଥରେ। ପରି ଉପସର୍ଗଟି ମନେ ରଖିବେ ବ୍ୟାପ୍ତି ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ। ଦେନ୍ ଦେଖିବା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 51 ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରୋଜ୍ ଏବଂ ପୋଏଟ୍ରିରୁ ଆସିଥାଏ ପାସେଜ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। 5 ମାର୍କ ଲେଖେ, 5 ମାର୍କ, 10 ମାର୍କ। ତ ଗିରି ତଟେ ଶରତ ଶୋଭାକୁ ଚାହିଁ କହିଲେ ଅନୁଜଙ୍କ କୋଦଣ୍ଡ ସାଇଁ ବର୍ଷା ଗତି ଆସିଲା ଋତୁ ବିମଳ ଦିଶନ୍ତି କାନ୍ତି ବାସେ ଦିଶେ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ। ତ ଏସବୁକୁ ଆପଣ ରିଡ୍ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ କହିବି କି ପ୍ରଥମେ ଯଦି ଆପଣ ପାସେଜ କରିବେ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରିଡ୍ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ପ୍ରଥମେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଯଦି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ରିଡ୍ କରିବେ ଦେନ୍ ତାର ଅପସନ୍କୁ ନେଇକି ଯିବେ କେଉଁଠିକି ନା ପାସେଜକୁ, ତାହେଲେ ହୁଏତ ଆପଣଙ୍କର ସମୟ ସେଭ୍ ହେବ, ତା ସହିତ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ର ଆନ୍ସର ଦେବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଇଜି ହେବ। ତ ଶରତର ଆଗମନରେ ଦିନଗୁଡ଼ିକ କି ରୂପ ଧାରଣ କଲେ? ଏବଂ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 51 ଯଦି ଦେଖିବା ତାହେଲେ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେବ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ନା ସୁନ୍ଦର ଆଭାଯୁକ୍ତ ବସ୍ତ୍ରାବୃତା ହେବା ପରି। ଏବଂ ୟାକୁ ନେଇକି ଆପଣ କ'ଣ ନା ଯେତେ ସବୁ ପାସେଜ ଗୁଡ଼ାକ ଆସିବ, ପାସେଜ ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣ ଭଲ କି ଦେଖିବେ। ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଡିସ୍କସ୍ କରିବା ସମ୍ଭବ ହେଇପାରୁନାହିଁ, କାରଣ ଟୋଟାଲ ପାସେଜକୁ ଦେଖିଲେ ହିଁ ଆପଣ ଯାଇକି ତାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଦେଇପାରିବେ। ଦେନ୍ ଦେଖିବା ଆମେ କି क्वेश्चन नंबर 55 56 रे सेमती आपनकर पासेज गुटे आसीबो प्रोज रो गद्य रो गुटे आसीबो पद्य रो गुटे आसीबो 5 मार्क। एवं मु केवल सजेस्ट एति करिवि पासेज गुडी को किपरि करिवे ना डायरेक्ट आपण क्वेश्चन को देखिले एवं तार ऑप्शन को नेकी पासेज को जिवे। पासेज रे केउ स्थान रे से सब अछि जदि आपण सठिक मैच खाइला ताले निश्चित आपण कोन करिवे ताकू क्लिक करिके आसीबे। तो ये थिला आपनकर 2015 रो ओडिया क्वेश्चन। आशा करूँ निश्चिंत आपको हेल्पफुल हो पार और आप सहित देखा हो आउ एक क्लास रे एवं समस्त क्लास गुड़ी को आम विदिन 30 डेज रे सब किसी क्लीयर करवा। ता सहित प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एवं बिफोर 5 डेज आपनकर एग्जाम रे आम कौन करवा ना 5000 रो एमसीक्यू मध्य प्रैक्टिस करवा। किसी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ता सहित आपनकर कौन ना न्यू किसी क्वेश्चन को आम प्रैक्टिस करवा। थैंक यू। जय जगन्नाथ। वंदे उत्कल जननी।